ثم إلى جميع الصالحين من الأنبياء والمرسلين وأبي كل منهم الصحابة أصحاب الصالحين ثم إلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى سادتنا فاطمة الزهراء الصديقة البدرية وأبي شهداء سائر أزواج رسول الله أجمعين ورسول الله سيدنا الرجال ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذريتهم المنزول إلى سيدنا علي بن أبي طالب ثم على ثم إلى سيدنا المهاجر محمد بن عيسى سنة بن بدر محمد بن عمر بن علي بن مساعدي المقدم الثاني سيدنا محمد ثم إلى حسن وجميع أهل سلسلة طريقة السابقة العافية ثم إلى رجل أسعد التوابين الله خصوصا سيد الشهداء وبر الجيلاني وسيدي أحمد كبير الرفاعي وسيدي إبراهيم التصوفي وسيدي أحمد البدوي ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدان والأغياث ورسولهم بالمنار الخلفاء وأهل ساداتهم ثم روحة الجليل وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغائرهم وكثيرهم وفرهم وأنظار من سنتهم ورسولهم بالمنار خلفائهم وأهل سلسلتهم ثم إلى روح الحبيب المن بدر النمى بن أبي بكر وعبدة الحباب الحبيب عمر بن الرحمن التاشع على نصر الحبيب محمد الحبشي وسئل أمير بن الخلفاء المعالي سيد سيداتهم ثم إلى خصوصا شيخ الإسلام والسلام وقال مسلم ثم إلى الحباب الشريف أمها الحباب الشريف فاطمة الزهراء الحباب عائشة والحباب عقيل وفتح إحدى فاطمة الكريم أولادهم بنات مدريس ومن أود يقول منهم في ترتيبهم وسير بما يخلقهم لأهل سلسلتهم ثم إلى رسول الله من أولي مولانا الشريف إلى مولانا مجد مولانا إسحاق مولانا مغربي سيدة فاطمة بنت الميمون وجميع متقدمي أولياء التسعة وجميع أوليائك وعلمائك في هذه البلاد أصولا في بلاد الخلفاء من سلسلتهم وعلى رأي جميع خلفاء أولياء التسعة أصولا في بلاد الخلفاء من سلسلتهم ثم إلى روح الحبيب الإمام قد حسين بن أبي بكر العمري الحبيب عبد الله بن محسن وعطاس بن محمد بن الخطاب محمد بن رحمة الصلاة جميع علوم في جواب الشرعية والإسلامية وجميع علوم في جواب جميع خارج جواب جميع الرسائل والكون وصول بالبلاد الخلافين وعلى سلسلاتهم ثم إلى في حمد الصلاة ومحمد خير بن كلام الحبيب يعلم الشيخ محمد السكر والحبيب عبد الله بن سيد السلطان وجميع علوم في البلاد ثم إلى روح صالح وسلم حامد وسلم الحمد ثم إلى عبد الله بن سلم الظاهر ثم إلى رحمة الله دائما الصلاة بترتيبه ثم جميع من خاصة سعيد شيخنا في سعيد في رئيس من المجورين من السكين الفضالين ومن عبد سيد سنوسي المشارك وتريده من الغزالي من العربي وشاكر المالك محمد ثم سيدي عبد العزيز بن مسعود الدباغ
يكون في ذلك وغير أهل الصلاة ثم إلى أربعين السلام وسلسلة ثاني طبعا الإمام الحبشي صاحب البردة صاحب البرزنجي صاحب العزب وغير النسب الموالد والقصائد النبوية صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في ولاية الأرحام على سلسلته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النافع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحق على تمسك بالكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الإفادة والقرآن والله من يد الشهيد كل المغارب والشهيد كل مقام تسليم وسنة ذلك وقال الآمنه وقال أصحابه وبال من بنية الفتوح من الشوف شباب بالبسط الروح بالنسوح ثم الأرواح جميع بيننا وبينكم أمهاتنا وأمهاتكم كل من لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر اللهم أم الجميع برحمة منك الجميع برحمة ومغفرة منك اللهم أم الجميع برحمة ومغفرة منك ثم إلى بشر سعيد نسأل الله الشيخ سعد إسماعيل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره. Kemarin ada satu faedah yang belum dibacakan. Masih dari tafsir Tajul Muslimin juz 1 halaman 71-72. Faidatun, diriwayatkan dari sahabat Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, habrul ummah Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Satu waktu Sayyiduna Abdullah bin Abbas bersama Sayyiduna Umar bin Khattab sedang pergi. Ada juga beberapa sahabat lain, di antaranya Sayyiduna Ka'bul Akhbar. Di tengah-tengah perjalanan ada angin yang sangat kencang. Hujan sangat deras. Petir menggelegar. Selain itu, udara sangat dingin yang tidak tertahan. Sehingga rombongan itu sampai ketakutan karena alam tidak bersahabat. Perjalanan itu beberapa kelompok. Kebetulan Sayyiduna Ibn Abbas berdampingan dengan Sayyiduna Ka'bul Ahbar. Kemudian Ibn Abbas diberitahu oleh Ka'bul Ahbar, siapa-siapa yang mendengar suara guntur menggelegar, suara halilintar, suara petir yang sangat keras, kemudian membaca, ini doa terkenal masyhur bainal muslimin, subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Saya ulangi, siapa yang membaca ketika ada suara guntur menggelegar,
petir yang sangat keras. Kemudian membaca Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Dia akan diselamatkan dari bala bencana yang timbul dari langit, baik dari petir atau apa saja yang datang dari langit. Rombongan tadi yang membaca cuma dua, hanya Sayyiduna Ibn Abbas dengan Sayyiduna Ka'bul Akhbar. Yang lain tidak ikut, memang tidak diberitahu. Keesokan paginya, rombongan yang terdiri dari beberapa kelompok tadi menyatu lagi. Setelah hujan berhenti, udara sudah cerah, berkumpul lagi. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, saya tidak mengalami bahaya apa-apa yang dialami oleh rombongan yang lain." Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Ibn Abbas, "Apa sebabnya?" Dijawab, "Saya mendengar dari Ka'bul Akhbar, siapa yang membaca Subhana man yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih, ketika terjadi hujan deras, petir ila akhirih, dia tidak akan mengalami bahaya apa-apa." Jawab Sayyidina Umar, "Subhanallah, kenapa kalian tidak menerangkan kepada saya ketika terjadi kemarin?" Sebab, kata Sayyidina Umar, beliau memperlihatkan kepada Ibn Abbas sampai ada kulit Sayyidina Umar yang terlepas karena terkena hujan es, sampai terlepas kulitnya. Yang terkena di hidung beliau, kulit di daerah hidung. Pengarang Tajul Muslimin menukil dari Imam Qurtubi, wallahu alam. Jadi bagus kalau akan diamalkan bacaan tadi, dan itu cukup terkenal bainal muslimin, di antara umat Islam. Setiap ada petir atau ada geledek, halilintar, kita membaca Subhana man yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu. Kemarin sudah diartikan, sekarang maksudnya. Yakadul barqu, nyaris kilat itu menyambar pandangan-pandangan mereka. Kullama adha'a lahum, setiap menerangi itu kilat kepada ashabus sayyib atau kepada munafikin. Kilat jelas mendatangkan cahaya sehingga mendatangkan terang. Masyaw fihi, mereka berjalan fihi, pada terang yang didatangkan kilat tadi. Wa idza adlama, dan apabila gelap, alaihim atas ashabus sayyib atau munafikin, qamu, mereka berdiri. Walau sya'allahu, seandainya iradah Allah, seandainya menghendaki Allah, la dhahaba, maka pasti Allah menghilangkan bisam'ihim, pendengaran mereka, wa absarihim, dan pandangan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Maksudnya yakadul barqu yakhtafu absarahum ila akhirih, nyaris ayat Quran itu menyambar. Jadi yang dimaksud kilat di situ ayat Quran menyambar, tapi nyaris loh, tidak terjadi ini, hampir nyaris menyambar, menghilangkan sifat kafirnya kaum munafik, sifat kafir yang ada di hatinya kaum munafik. Apabila orang munafik mendengar ayat Al-Quran yang menguntungkan mereka, contoh ayat Quran yang menerangkan pembagian rampasan perang, semangat mereka, percaya, senang karena akan mendapat bagian. Tapi ketika ayat yang diumpamakan kilat yang menerangi tadi hilang, kembali kegelapan. Kapan terjadinya gelap? Apabila orang munafik mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berat untuk diri mereka. Contoh, ayat yang mewajibkan zakat, ayat yang memerintahkan perang, jihad fisabilillah, dan lain-lain yang berat di hawa nafsu kaum munafikin. Ini kan kurang aja, mau enaknya saja. Apabila Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala maha kuasa menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka.
innallaha ala kulli. Di sini ada pembahasan selain urusan munafikin, ala kulli syai'in, segala sesuatu. Jadi kalau dalam tauhid Ahlus Sunnah itu di Sanusiyah ada akidah begini. Wal qudratu wal iradatul muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Kebetulan di sini di tafsir Tajul Muslimin di 1 halaman 7677 juga dibahas ini tentang innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah Ta'ala itu mampu menciptakan apa saja. Tapi kalimat apa saja itu harus diirodai Allah. Sesuatu yang dikudrati Allah, yang akan diciptakan Allah, pasti diirodai. Pasti Allah ingin menciptakan. Dan yang dikudrati dan diirodai itu harus mungkinat, bukan mustahilat. Memang penjabaran lengkap ini harus di pelajaran ilmu tauhid. Ini sekilas saja saya terangkan. Selain mungkinat, bukan pekerjaan kudrat iradahnya Allah. Contoh di sini di tafsir Tajul Muslimin diterangkan umpama ada orang yang berkata, bisakah Allah Ta'ala itu menghilangkan sifat kudratnya sendiri? Kata Kiai Misbah di sini, pertanyaan ini tidak perlu dijawab, sebab pertanyaannya sudah salah. Sebab menghilangkan sifat kudrat itu mustahil. Kenapa? Sifat kudrat termasuk wajibat, bukan mungkinat. Sedangkan sifat kudrat iradahnya Allah Ta'ala itu pekerjaannya, ta'alluqnya kepada mumkinat. Gampangannya mumkinat itu alam, mastawa indahu bainal wujudi wal adam, yang derajat wujud dan derajat adam sama. Saya ulangi, sifat kudrat dan iradahnya Allah itu punya pekerjaan. Bahasa Arabnya pekerjaan ta'alluq. Ta'alluq itu punya muta'allaq, yang dita'alluki, yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Mumkinan. Apa itu mungkin? Mastawa indahu bainal wujudi wal adam. Gampangannya alam. Apa saja selain Allah dikudrat dan diirodai oleh Allah Ta'ala. Kalau pertanyaan yang diada-adakan tadi, bisakah Allah Ta'ala menghilangkan takdirnya sendiri? Itu pertanyaan ngawur yang keluar dari ilmu. Sebab sifat takdirnya Allah Ta'ala itu masuk wajibat, bukan masuk mungkinat. Yang ingin lebih jelas silakan mempelajari ilmu tauhid, terutama kitab Aqidah Sanusiyah. Siapapun yang bisa, yang saya tahu di Indonesia ini yang ahli, sering saya sebut pesantren Tauhidiyah Tegal, yang dulu dipimpin oleh Al-Allamah Syekh Abu Ubaidah. Syekh Abu Ubaidah itu mengambil Tauhid Sanusi dari Syekh Ubaidillah Resmo Surabaya. Syekh Abu Ubaidah wafat, diteruskan oleh Al-Allamah Kiai Said bin Armiyah. Kiai Said wafat, diteruskan oleh putranya Kiai Mustafa. Kiai Mustafa wafat, diteruskan sekarang oleh Kiai Ahmad dan nantinya Kiai Hasani. Keduanya guru-guru saya dalam ilmu tauhid. Atau Allah Ta'ala amarahum wa amara jami' ulama'ina ahli sunnati wal jamaah ila fadil mahfudhan bersahad dan amal syariah bi khair wa rizq wa afiyah sallallahu. Satu lagi yang ingin saya nukil di sini tentang ajaibul qudrah, tentang innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini saya nukil dari kitab Tajul Aras karangan guru dari Sayyidina Al-Walid Al-Habib Abdullah Al-Faqih. Gurunya ini namanya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, juzul awal halaman 204.
Ini penjelasan tentang ajaibul qudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Judulnya Laihatun min mazahiri qudratillah fil mu'ammarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi asrari fid darain. Wa qad jarat al-Habib Idrus. Idrus ini marganya ada Idrus. Al-madhkur fi siyahatihi hikayatun gharibatun ajibatun hadatha biha wa rawaha li Sayyid al-Habib Ahmad bin Hasan Attas min lafdhihi wa ana asma'u bi hadratil Jamm al-Ghafir fi baytihi wa hiya nadiratun tarikhiyatun rawaha thiqatun saduqun wa hasiluha. Ringkas cerita, ada keajaiban takdir Allah Ta'ala di sini. Biasanya manusia itu kalau umur 100 lebih sedikit saja sudah meninggal. Tapi di sini ada kejadian aneh, disebut nadirah tarikhiyah. Kejadian yang sangat jarang dalam sejarah. Tapi perawinya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bumur di kitabnya. Isnadnya dari Al-Habib Idrus, ada Idrus. Habib Idrus ini katanya gelarnya Al-Mursyidul Akbar. Saya dengar dari Ustaz Abu Bakar Munadawilah, Ananda Abu Bakar dengar dari Kakanda Ustaz Saleh Al-Idrus. Ustaz Saleh mungkin dari guru-gurunya, bahwa gelar daripada Al-Habib Idrus, Al-Idrus adalah Al-Mursyidul Akbar, mursyid terbesar di dunia. Lah, si Habib Idrus meriwayatkan kepada Habib Ahmad bin Hasan. Dan di sini dibilang yang mendengar riwayat ini Jammul Ghafir, jadi sangat-sangat banyak, bukan 1-2 orang. Figah, bisa dipercaya perawinya soduk dan sangat jujur. Ringkasnya, wa hasiluha annahu safara barran ila Sind. Sind itu nama daerah di, kalau nggak salah, di India. Ala qadami tajrid wa tawakkul ma'a 30 nafaran minas suwah. Jadi ada 30 orang siyahah. Siyahah itu ijazah, salah satu amalan di tariqah. Jadi si murid mendapat ijazah dari gurunya, pergi berjalan, bertawakal ala Allah, tidak bawa uang sedikit pun, tidak bawa apa-apa, jadi pasrah rezekinya dari Allah, apa katanya di jalan. Yang melaksanakan siyahah ini diantaranya tadi Habib Idrus bersama 30 orang. Walamma balaghu ila ardi Kabil wa Tuhran sami'u anna hunaka yahudiyan ra'a sayyidana al-imam Ali ibn Abi Talib wa mimman hadara waqa'ata Khaybar. Ketika di daerah Sind sana itu dengar ada orang Yahudi pernah bertemu Sayyidina Ali. Padahal ini si yang ketemu Yahudi ini hidup di zaman Habib Ahmad bin Hasan. Habib Ahmad bin Hasan itu guru Habib Abdul Qadir Bilfaqih, datuk saya. Berarti belum lama kejadiannya. Jadi ini orang hidup, si Yahudi ini, dari zaman Sayyidina Ali sampai zaman Habib Ahmad bin Hasan, antara 1200-1300-an. Berarti hidup selama lebih dari 1000 tahun. Qala falamma balaghana al-khabaru wa ra'ayna ahla tilka al-muduni wal qura wal barari mujma'in ala dhalik sammamna al-azma ala liqa'ih was sama'i minhu bila wasitah. Ketika kami mendengar berita itu, kami berpikir, ini kok yang percaya kepada kejadian ini bukan satu orang, semua penduduk kota di situ, penduduk desa, orang-orang dari pedalaman, semua ijma, sepakat itu betul. Memang itu orang pernah ketemu Sayyidina Ali. Wa qila lana inna bitilkan nawahi mi'ata alfi nasamah minal yahud min dzurriyyatih. Dia punya
cucu 100.000 orang. Yahudi semua ini. Kulluhum yantasibuna ila dhalika syakhs wa yatazahamuna ala ziyaratihi wa huwa mulqan ala sarir. La yataharraku illa bimuharrik. 100.000 Yahudi ini tiap hari ada yang berkunjung. Ini berkunjung rombongan, besok pulang, datang lagi, pulang lagi. Si Yahudi ini sudah tidak bisa bergerak, hanya di tempat tidur saja. Misalnya kalau mau duduk ya didudukkan, mau ke kanan digerakkan, ke kiri digerakkan, tapi hidup. Dan akalnya normal. Tahu akalnya normal dari mana? Dari ini, dari kata-kata ini. Faji'na ilaih wa adhina lana wa jalasna hawlahu wa rafa'u ashfara 'ainayhi fa hadaqa fina jami'a wa mayyaza al-'araba min al-'ajam bi quwwati idrakih. Habib Idrus masuk ke situ, diizinkan masuk. Si Yahudi membuka mata, melihat, bisa membedakan mana Arab, mana Ajam. Karena idroknya, pemahamannya masih sangat kuat. Ini yang terpenting. Wastafhamnahu bimadza tala umruk hatta 'ishta ila hadzal qarni alladhi nahnu fih. Kemudian kami bertanya, bagaimana caranya kamu bisa panjang umur dari zaman Sayyidina Ali waktu perang Khaybar sampai zaman kami ini? Qala bida'wati Ali ibn Abi Thalib. Karena saya mendapat satu doa Ali bin Abi Thalib. Jadi dapat doanya Sayyidina Ali satu kali. Li'annahu asabani bi tarafi sayfih. Karena saya waktu perang, dia perang sama Sayyidina Ali, memerangi Sayyidina Ali, kena ujung pedangnya ketika perang Khaybar. Waktu akan dibunuh oleh Imam Ali, si Yahudi ini berkata, "Faqultu lahu ana sadiquka la taqtulni." Saya temanmu, jangan kamu bunuh saya. Wa kuntu sadiqan lahu min qablu. Memang saya temannya Sayyidina Ali sebelum perang Khaybar. Ini hebatnya Sayyidina Ali. Dilarang membunuh orang Yahudi padahal musuh di dalam perang, nggak mau dosa Sayyidina Ali. Musuh ya musuh, dibunuh harus dibunuh. Solusinya bagaimana? Didoakan. Dijawab oleh Sayyidina Ali, "Anta la tamutu illa musliman." Kamu tidak akan mati kecuali dalam keadaan muslim. Fatayaggantu anna kalamahu la yukhti. Maka saya Yahudi yakin bahwa kalamannya tidak akan keliru. Wa wa'duhu li bil Islam haqqun. Janjinya bahwa saya akan masuk Islam adalah benar. Fa baqitu 'ala al-yahudiyyah wa akhartu islami mahabbatan fi tulil umr. Ini kurang ajarnya Yahudi ini. Saya akhirkan Islam saya tetap jadi Yahudi sebab saya yakin doanya tidak akan keliru. Mahabbatan fi tulil umri, karena saya ingin panjang umur. Wa insyaallah adkhulu fil islami qariban wa ya'til mautu wa ana muslim. Insyaallah saya akan masuk Islam sebentar lagi dan saya meninggal dalam keadaan muslim. Thumma arana athara jirahatin fi dhahrih wa qala hadhihi al-jirahatu tathuru alayya kulla sanah. Kemudian dia memperlihatkan bekas pedang Sayyidina Ali di punggungnya. Dia berkata itu luka setiap tahun bergolak mengeluarkan darah. Bekas pukulan pedangnya Sayyidina Ali. Orang ini yang panjang umur sampai 1000 tahun ini makannya di sini diterangkan cuma kuning telur sama air susu saja. Qala al-Habib Idrus wa faraqna dzalika ar-rajul. Kemudian kami berpisah dengan Yahudi tadi. Wa balaghana ba'da dzalika annahu aslama wa mata musliman. Kemudian sampai kepada kami berita bahwa orang Yahudi tadi akhirnya masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Sadaqal Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Wa dzalika fi ma adhunnu, kata Habib Idrus, itu kejadiannya tahun 1030
meninggalnya Yahudi ini. Jadi dia mati mulai perang Khaybar, hidup sampai tahun 1324. فتعجب سيدي أحمد بن حسن من هذه الحكاية الغريبة وتلقاها بالقبول. Ahmad bin Hasan takjub, heran dengan cerita ini, tapi beliau menerima dan berkata, tadkhul fi hayyizil mumkinat. Ini hubungannya dengan kudrat tadi. Kudratnya Allah Ta'ala itu ta'alluq, punya pekerjaan, muta'allaqnya mumkinat, menciptakan segala yang mungkin. Bisa saja Allah Ta'ala memanjangkan umur seorang sampai berusia 1000 tahun lebih dalam keadaan akal tetap normal dan idrak, pemikirannya tetap kuat seperti orang-orang yang masih sehat. Di sini insya Allah besok saya lanjutkan. Ada nama-nama orang-orang lain lagi yang umurnya panjang-panjang, terutama yang ingin saya bacakan, yang saya nukil dari Sayyidina Maulana Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Sebab beliau kalau berdoa kan selalu menyebut ila fawqal mi'ah wa fawqa umur sahabi al-mu'ammar syariah. Syariah itu juga panjang umur itu. Insyaallah besok Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisri asraril Fatiha wa ila hadratin Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim